أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 27 पारा से 9 तक की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। कज़्ज़बत समूद बिन्नुज़ुर फ़क़ालू बशरन मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इज़न लफ़ी दलालिन वसुरूरिन उल्क़िया ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना बल हुवा कज़्ज़बुन आशिरुन सयअलमून वमन मिनल कज़्ज़बुन आशिरु इन्ना मुरसिलुन नाक़िति फितनतन कुल्लु शिरबिन मुक़तदरुन फनादौ साहिबहुम فتآتوا فأقرأ فكيف كان عذابي ونذور إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فقالوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قدمت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد لبثوا عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर 27 पारा 8 से 9 तक की तिलावत पढ़ी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। अगर कोई इसमें गलती हुई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और या अल्लाह तू रहम कर करम कर या परवरदिगार आलम जो लोग कुरान पाक की तिलावत सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या नमाज इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और माफ़ हमारी गलतियों को करे। या अल्लाह तू रहम में करीम रहम फरमा करो फरमा तो बख्श
ہمارے بخش دے یا اللہ، ہمارے والدین کی بخشش کر، جو غریب جو اقارب بہت ہو چکے یا اللہ ان کی بخشش کر، یا اللہ تو رحم کر، کرم کر۔ جب دنیا بھاگنے سے رخصت ہو ہماری زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔